Hello, hello everyone. Hola, hola a todos. Aquí Séverine Naessens y conmigo está Ivonne de Delaflor. Y aquí estamos listas para la... Hello, Ya estamos de regreso. I am back. Ay, la tecnología. Technology is playing with us. Oye, Sebe, si cualquier cosa no funciona, nos metemos a Facebook. Va, ya estamos. Y que nos den, hola, Fer, estoy viendo, si ven que estoy volteando hacia abajo, es porque estoy viendo en mi celular para asegurarme que podamos verlos a todos. Fer, ¿nos escuchas bien o nos oyes como con retraso o con eco? Si nos das retroalimentación sería muy útil. Sí, hola Fer. Hi Fernando. Well, looks like everything is working. Parece que todo está funcionando. Excelente. Gracias, Fernando. Thank you, Fernando. So, we have decided to come to you in a short Q&A. Decidimos venir con ustedes en una breve sesión de preguntas y respuestas. Because we've had people send us messages with questions that have come back. Hemos recibido mensajitos que regresan, entonces quisiéramos contestarlas. Y si tienen preguntas, los que están aquí presentes, pónganlos, por favor, en el chat. So we've decided to come to you to answer the questions that we've received most, and also those of you that are present, please write your questions in the comments below so we can answer them for you. And I just got to jump in and say how we are the Sheepless Life. Quiero brincar como decir cómo somos the Sheepless, ¿no? That we don't follow anything like the same. No seguimos todo como igual. We celebrate our uniqueness. Celebramos lo único. And you and I are dressed almost the same. Anyways, estamos como que vestidas igual. It's a work on mode kind of dress vibe. Estamos trabajando bun, messy bun, t-shirt, black t-shirt. It does say queen. Camisetas negras. Esta sí dice reina, and it has holes. So, okay, vámonos. So you give us the questions. Nos dan las preguntas. We'll do English and Spanish questions. Hacemos preguntas en español e inglés. Ask along, okay. Tag along, ask along. We have a first question from Emil. Hola, amor. Una primera pregunta de parte de Emil. The very first question is, when will you start for men? ¿Cuándo empiezan para hombres? Well, Emil Boto está preguntando que cuándo vamos a empezar la educación de Sheepless para los hombres. Well, to be honest, para ser honesto, I want to master first, being a Sheepless as a woman. Quiero tener la maestría de seguir compartiendo el Sheepless para las mujeres. Siento, that as we evolve on the Sheepless life, que mientras estemos evolucionando en la Academia Sheepless, what we will do, lo que sí vamos a hacer es invite sheepless men, they're already sheepless, invitar a hombres sheepless que son totalmente sheepless, like you, Emil, como tú, to our podcast, a nuestro podcast. So that's the first step that we're going to take, collaborating with men. Es el primer paso que vamos a tomar colaborando con hombres. And afterwards, después, if and when, si y cuando, the Sheepless Life methodology, because it's becoming a method now, la metodología de Sheepless Life, it also brings benefit to men. También trae beneficios a los hombres. Then I'm more than eager to share that with them. Estoy más que dispuesta a compartirlos. But in the meantime, mientras tanto, we want to know what you guys think of the Sheepless Life. Queremos saber qué piensan. And so the first step with men will be inviting them to the podcast. Lo primero que vamos a hacer va a ser invitarlos al podcast. Next question. Next question is one... Besos, amor.
The next question that we've received, la siguiente pregunta que recibimos antes de esta sesión, we received it before, is a very general, it is, what does being sheepless mean? ¿Qué significa ser sheepless? Well, being sheepless, ser sheepless, is very simple, es muy simple. It's being totally you. Es ser totalmente tú. Without the fear of what people think of you, sin el miedo de lo que los otros piensan, without the filters that sometimes we put ourselves because we think others are going to think of us and they're so busy thinking of themselves. Right? Sin los filtros, vivir sin los filtros que nosotros mismos nos creamos de nosotros mismos porque pensamos que a otros les importa lo que estamos haciendo y diciendo, cuando ellos ni siquiera están pensando eso, están tan enfocados en sus propias vidas. And so literally it's being raw. Literalmente es ser crudo. And in English I have a better answer. Y en inglés tengo una mejor respuesta. It's being raw, it's responsible, aware, and whole. Es ser totalmente crudo, responsable, consciente y completa of who you are, de quién eres tú, of what brings you joy, de lo que te trae gozo, of what gives you deep fulfillment, de lo que te da satisfacción. And kind of it's actually dropping, es también dejar who you are not, quien no eres. You are not your fears, no eres tus miedos. You are not what you've been told that you were. No eres quien te dijeron que eras. You are not what society expects from you. No eres lo que la sociedad te espera. And so, in a nutshell, y en algo cortito, being sheepless is stop sheep walking, like sleepwalking on life. Y ser sheepless es dejar de caminar como sonámbulos en nuestra vida and literally being awake to the beauty of who you are. Y estar despierto a la belleza de lo que eres. Great question. Great answer. Excelente pregunta y una excelente respuesta. ¿Cuáles son los premios? Me sentí en la catafixia y solamente los latinos van a entender esto. Momento chabelesco. Another question that I received. Another question I received is from a few ladies that have been interested in joining the Academy. Es una pregunta que reciben algunas mujeres que desean, participar en la Academia, si necesitan entrenamiento previo para poder entrar a la Academia Sheepless Life. The question is, do I need previous training to participate to enter the Sheepless Life Academy? Well, you know, the Sheepless Life Academy, la Academia Sheepless Life, está diseñada for the Sheepless 1.0, para el programa Sheepless Life 1.0, to be the preparation, actually, para hacer la preparación. Whether you have studied meditation or not, si has estudiado meditación o no, a system that we teach called Futuring, un sistema que enseñamos que se llama Futuriando. Whether you have worked on your fears or not, has trabajado en tus miedos o no. The first 8 weeks of the academy, las primeras 8 semanas de la academia, besides being a program of their own that will help you get to a next level of you, además de ser un programa en sí que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel de ti, it's also preparation for being able to complete the academy. Es preparación para acabar la academia. We've noticed, Séverine and I, nos hemos dado cuenta that there's women that I used to offer the Sheepless Life in models. Lo ofrecía antes en módulos individuales. And some people will do Sheepless 1, unos hacían el 1, some number 2, otros el 2, some number 3, otros 3. And in a moment I'll explain what that is. En un momento explico eso. But the people that didn't take Sheepless 1.0, we see the difference. Las personas que vemos que no hicieron el Sheepless 1.0, vemos la diferencia. They either don't follow through, no completan. They either start with excitement and drop with self-defeat, o empiezan con emoción y acaban con bloqueos personales. So we're actually correcting that. Estamos corrigiendo eso. And the preparation for the academy, la preparación para la academia, is included in the first program of the Sheepless Life. Está incluida en el primer programa de la Academia Sheepless Life. We have 3 programs, tenemos 3 programas, and they are linear, son lineares. So Sheepless Life 1.0, el Sheepless 1.0, it's literally stop being a sheep.
of what other people think or of the fear of what other people say about you. El programa Sheepless Life 1.0 es dejar de tener miedo y dejar de tener miedo de ser la oveja negra. Realmente enfrentar ese miedo, dejar de tener el miedo de lo que otros van a pensar. And that's 8 weeks, esas son 8 semanas, and that literally prepares you, literalmente te prepara to drop the fear, dejar el miedo, and move forward to the next level, y seguir al siguiente nivel. Program number 2, el programa número 2 es Sheepless 2.0, es el Sheepless 2.0, and it's called Being Radically You, es ser radicalmente tú. And that's 8 weeks, y eso es 8 semanas. So imagínate, that you didn't do Sheepless 1.0, que no hiciste el 1.0, of stop being afraid of what others think, de dejar de tener miedo de lo que otros piensan. Well, how can you be radically you if you're still afraid of what other people say, do, and think of you? ¿Cómo vas a ser radicalmente tú si sigues teniendo miedo en lo que otros piensan o van a decir de ti? And then every program is 8 weeks, cada programa es 8 semanas. And then we move into the future of you, which is my favorite. I love them all, but my favorite is number 3. Luego nos movemos al Sheepless 3.0, que es mi favorito, que es el futuro de ti. So it makes sense, tiene sentido, to stop being afraid, dejar de tener miedo, start being proud of who you are in your uniqueness, estar orgulloso de quién eres en lo único que eres. Then número 2, master yourself, ten maestría de ti, be radically you, ser radicalmente tú in an elegant manner, en una forma elegante, using the tools of the thoughts, of the words and universal laws, utilizando herramientas de pensamiento, palabra y leyes universales to literally design, sculpt and architect the future of you, para poder diseñar, ser el arquitecto y el escultor de tu futuro. So, 1, 2, and 3, 1, 2 y 3. No, you don't need previous preparation. No necesitas preparación previa, but you do need to take Sheepless Life 1.0. Pero sí tienes que tomar el Sheepless 1.0. Actually, we are about to organize all of our groups on Facebook like that. Estamos por organizar todos nuestros grupos de Facebook así. Women that didn't take Sheepless 1.0 or 2.0, they're going to be moved to other groups if they choose. Las mujeres que no tomaron el 1.0 o el 2.0 se van a mover a otros grupos. Just because it just makes sense and it's just ethical to do so. Yes. So hace sentido y es ético. All right, next. Thank you. Next question I've received is, what is a pip? ¿Qué es un pip? That's a question. PIP is called the translation. El PIP es bueno la traducción because in Spanish and English they kind of match. En inglés y en español hacen como juego. This is something I learned. Esto es algo que aprendí. This is not a name that I came up like the Sheepless Life Academy. Esto no es un nombre que a mí se me ocurrió. This comes from Dr. Epstein. Esto viene del Dr. Epstein, one of my mentors and teachers, uno de mis mentores y maestros. And it means, y significa power imagery process, significa proceso de imaginación de poder. And what pips are, y lo que los pips son, and I designed my own because I learned how, y yo diseñamos nuestros propios en la academia, porque pues aprendí por muchos años cómo, and what they are, y lo que son, is a micro input visuals, son microimpulsos visuales to design and create macro results, para diseñar y crear macro resultados. There's very specific things that one needs to do to be able to offer a PIP. Hay específicas instrucciones para poder hacer un proceso de imaginación de poder. It's not guided meditation, no son meditaciones guiadas. It's not visualization per se, no son visualizaciones. It's literally homeopathy for the visual realm. Es como homeopatía para el mundo visual. Even people that have challenges to create vision, aún personas que tienen retos para crear visión, they benefit tremendously with power imagery processes. Se benefician tremendamente con los procesos de imaginación de poder, and we have this on the Academy. Tenemos en esta academia, and currently, y ahorita, I am finally finishing the recording of our own unique trademark power imagery processes for the Sheepless Life that will be able to be downloaded by people and purchased separately from the Academy, like an album of 10 power imagery processes in English and 10 in Spanish. I'm missing the Spanish ones,
I'm missing the Spanish one. So soon we will have them too. Muy pronto vamos a tener procesos de imaginación de poder. Son álbums. Probably we'll put them in iTunes too. I don't know. But we'll have them on the Academy. Vamos a tenerlos en la Academia, esos procesos de imaginación de poder como un CD para que los tengan. Ahí va a haber 10 en inglés y 10 en español. Y eso no tienes que ser parte de la Academia. You don't have to be part of the Academy to be able to purchase them, para poderlos comprar. So people love them. A la gente les encanta. Sometimes they just want the PIP. A veces solo quieren el PIP because they have results, porque tienen resultados. Next. There's also the pips. Every week, Ivonne does an IGTV on Instagram with a pip. So if you want to tune in, those are for free. So join us on Instagram. Para los que lo quieren de manera gratuita, algunas, cada semana hay unas transmisiones IGTV en Instagram y ahí nos pueden alcanzar para que ahí pueden escuchar esos procesos de imaginación de poder. Esos son gratuitos y son para hombres y mujeres. Those are for men and women. Yes, gentlemen. Mr. Emil is asking great questions. He also just asked another question of the promotion, but Mr. Emil está haciendo grandes preguntas. Pero sí, todos hacemos procesos, contribuimos cada semana y vamos a seguirlo haciendo gratuitamente, Séverine y yo. We keep contributing, Séverine and I, freely every week on our Instagram. Maybe can we put the Instagram handle here, Sebe? Sebe is the one that drives the spaceship of technology. We will be like this if I was in charge of that. Ella es la que maneja la nave espacial de la tecnología, si no yo me iría así si yo la manejara. Pero eso sí, those power image processes, los procesos de imaginación de poder are also for men, son para hombres. So come to our Instagram every week, vengan a nuestro Instagram and IGTV, en IG Television. Okay, next question. Those are so far the question. Well, the question by Emil is if the promotion has already ended. Si la promoción ya terminó. Yes. But maybe there will be one for some Valentines because we love them. We love promotions and we love to serve. We love to have people benefit from what we have. Nos encanta que la gente pueda beneficiar de lo que tenemos. Y constantemente estaremos trayendo dinámicas, we'll be bringing dynamics, estaremos trayendo más promociones, we'll bring more promotions, and we will do periodically a Q&A. Estaremos haciendo estas preguntas y respuestas de manera periódica. Yeah, so one more thing that I would like to share with people, una cosa más que les quiero compartir. We're also going to be developing the store, the shop, right, of the Sheepless Life. Vamos a estar desarrollando la tienda de la Academia Sheepless Life. And this is a surprise for Seve too. Esta es una sorpresa para Seve. I'm almost finishing with 12 codes of sacred geometry codes for Sheepless. Casi acabo los códigos de A de la Academia Sheepless Life, que son geometría sagrada, that will be paired with the power image processes, que se van a unir con los ejercicios de imaginación de poder. So soon, just keep if you keep supporting us, si nos siguen ayudando y apoyándonos, and keep sharing our videos whenever you can, the ones that we give for free, y nos ayudan a seguir compartiendo, we'll be having like free gifts, vamos a tener regalos gratuitos, some power mastery processes that you can download too, and maybe a sacred geometry code of vamos a tener regalos, no sé cómo se dice, porque it means a lot to us that people are supporting a movement that literally is new. Significa mucho para nosotros que la gente está apoyando un movimiento que es tan nuevo. Literally, even though it's 2 years or almost 3, como es 2 años o 3, but when you create something from scratch, cuando creas algo desde crudo, something that, I mean, even the name, aún el nombre, there's a lot of education process, even for just the name. Hay mucho proceso de educación solo para el nombre, but we have patience, tenemos paciencia. And I use a metaphor in the Sheepless Life that I like to use for everything in life. Uso una metáfora en la Academia Sheepless Life que me gusta usar para toda la vida. And there's a special type of bamboo. Hay un bambú muy especial that it grows first, que crece primero,
down on earth, hacia adentro de la tierra, during 4 years, por 4 años. It strengthens, se fortalece, and then it begins to flourish. Y luego empieza a salir. And so I see the Sheepless Life like good bamboo. Yes. Veo la Academia Sheepless Life como buen bambú. So thank you. And I see some people are logging in that have taken the classes. I see Greta. Yes. Veo Yes. algunas personas, Marianne Rose. Gretel. Yes. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? No more this far. So I think we'll be able to wrap up. We've had 25 minutes, so I think we're good. Creo que vamos a clausurar esta sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que nos sigan haciendo sus preguntas. Please keep sending us your questions, porque es importante para nosotras que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos para ustedes. It's important for us that all of you understand what it is we're doing and what we have for you. Before we close, I want to invite everyone. One of the free services that we have is the free masterclass. Ya se desapareció, pero ahí estaba. La clase maestra. Tenemos una clase maestra gratuita sobre Sheepless Living, which is over about Sheepless Living. It's about 45 minutes. We have it in English. Son 45 minutos. Tenemos en español también. So please go in, register, and you will get free access to that masterclass with Ivonne and myself. Regístrense en la página www.sheeplesslife.com para recibir la clase gratuita con Ivonne y yo. Así que pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias. This is it. Thank you. I just wanted to say one more thing. Quería compartirles algo. The Sheepless Life that is really based in a lot of new technologies of consciousness. La Academia Sheepless Life que está basada y creada con nuevas tecnologías de la conciencia. And I say new, y digo nuevas, not because they are really new, no porque son nuevas, but because it's new for humanity to start mastering really with discipline the art of using our thoughts and our visual skills in a way that literally begin to shape realities. Rápido, la Academia Sheepless Life está diseñada con nuevas tecnologías de conciencia, y no digo que sean nuevas porque son nuevas, porque en realidad han estado con nosotros toda nuestra existencia, pero es nuevo para la humanidad. Ya está comprometida la humanidad, mucha de la humanidad, a tener maestría y disciplina en la utilización del pensamiento y la visualización. We use a lot of these new technologies of consciousness in the Academy. Usamos muchas tecnologías nuevas de conciencia en la Academia. And what power imagery processes come in the support of the Academy, los procesos de imaginación de poder, que son herramientas de apoyo en la Academia, literally begin to heal illness of thoughts. Empiezan a sanar enfermedades de pensamiento. I'm being very mindful here, estoy muy cautelosa. It's not, we heal illnesses. No es que sanemos enfermedades, but an ill thought. Pero un pensamiento erróneo o enfermo en sí mismo, once it has another way of seeing itself renewed, una vez que ese pensamiento tiene la oportunidad de verse a sí mismo renovado, everything renews. Todo se renueva. You start being sheepless, empiezas a caminar la vida sheepless. You start being even deeply more free. Empiezas a ser profundamente más libre. And you start really enjoying life. Empiezas a vivir la vida, because without enjoying life, si no estás disfrutando tu vida, no matter what you do, no importa lo que hagas, what's the purpose of life? ¿Cuál es el propósito de la vida? So thank you guys. Gracias, Eve. Thank you, everyone. Gracias, Emil, por las preguntas. Gretel, Marianne Rose. Who else was here? Lisa, Fernando. Lisa, Fer, Mariana, Adriana. Grace, Terry. Yes. All right. We love you. Los amamos. Live the sheepless life. Viva la vida sheepless. Bye. Bye.